Shidi Bania Claimon Kashimungo Onkori, Kotor Jashamung Manka, Shunamura Tanani, Police. Shunamura Tanani Bishing Kobzanai Doni Rampur Amzai, Bashkola, Lopimara, Shibai Para, 18 Dumu Bijoynogor Amzai, Jumer Para, Kiris Long Amzayo, Kabama Raida Seti, Kaijak, Kainichi, Shidi Bulungte, Kaidog, Shidi Bufangbusa, Kaijak, Nursery Rock, Tanpai Pushirka, Shunamura Tanani, Police. They are 3,75,000 They 25 hectare Thai Shakawa Kaijak Tongmani or Shidi Bufang Busarok They Abo Bolong Tangbeding Bishingo Kobza Puja Koktuma Manmaya Glosh Namura Tanani Police Rock Shidi Bufang Busa Kaijak Rogno Tanpai Pushay Laika Avian Klagi Avian Klaimuni Jorawa Tongo 81 number battalion BSF Dipok BOP Dhonpur BOP Ensinogar BOP Batala BOP Motinagar BOP Te Jatrapur Forest Shunamura Forest Bokshnagar Forest Te Shunamura Thanani Police একটা জয়েন্ট অপারেশন করা হয় যেখানে ছিল আমরা সোনামুড়া থানা এবং 81 বিএনবিএসএফ এবং ফরেস্ট যেখানে এনসিনগর বিওপি বাতাদুলা বিওপি মতিনগর এইসব বিওপি বিএসএফ থানা এবং যে আমাদের সোনামুড়া প্লাস যাত্রাপুর প্লাস বক্সনগরের যে ফরেস্ট আছে তারা সবাই অংশগ্রহণ করেছে এবং আমাদের যে 11 ব্যাটালিয়ন টিএসআর আমরা সবাই মিলে এই অভিযান করেছি। তো এই অভিযানটা চলেছে মূলত সকাল 8:30 থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত এবং এখানে যে দনিরামপুর এডিসি ভিলেজ আছে এখানে বাঁশকলা লুপিমারা সাপাইপাড়া 18 ডুং এবং বিজয়নগর যে এরিয়া আছে যেখানে জুমেরপাড়া সাপমারা কিরিশলং এরকম জায়গা আছে এখানে প্রায় আমরা 26টা প্লট যেখানে প্রায় আনুমানিক 25 একরের উপরে ফরেস্ট ল্যান্ড আছে এখানে গাঁজা মানে বাগান করা হয়েছিল সবাই মানে তো এগুলি আমরা ধ্বংস করি সবাই মিলে এবং এখানে অ্যাপ্রক্স 3,75,000 মতো মানে গাঁজা চারা রোপণ করা হয় এবং কিছু নার্সিংও আমরা ধ্বংসন করি তো সবগুলি মিলে তো এগুলি আমরা সবাইকে বলতে চাচ্ছি যারা এইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে আমরা যদি তার কোনো এভিডেন্স বা এমন কিছু পাই আমরা অবশ্যই তাদের আইনত ব্যবস্থা নেব এবং এটার যে মানে বাজার মূল্য আনুমানিক তো এটা যদি আমরা এরকম করে ধরি তো প্রায় 75 লাখ মানে আশেপাশে হয় আর কি যে 10-20 টাকা এরকম যদি ধরা হয়। आज हमारा सोनामुरा पीएस के दायरे में एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ है जो गांजा डिस्ट्रक्शन का तो इसमें हिस्सा लिया है हमारा सोनामुरा थाना और 80 BNBSF और जो 11 BNTSR और जो सोनामुरा सब डिवीज़न का जो फॉरेस्ट ऑफिसर स्टाफ सब लोगों ने इसमें अटेंड किया है और ये जो अभियान चला है सुबह 8:30 बजे से दोपहर तक मतलब 1 बजे तक चला और इसमें हम लोग जो 26 प्लॉट है जिसमें गांजा लगाया था और इसमें तकरीबन 25 एकड़ से ज़्यादा होगा इसका जो एरिया है ये दनिरामपुर एडीसी विलेज और विजयनगर जो है 2 है इसमें पड़ता है। इसमें बहुत सारा नाम है जो इसके बांसकला लुपीमारा सपाईपारा कृष्णलुंग 18 डुंग इस तरह का नाम है उस जगह का। तो हम लोग यहाँ पर तकरीबन 3,75,000 आपने जो गांजा डिस्ट्रक्शन किया है तो ये आगे जाके भी ये चलता रहेगा। तो ये और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इसमें कौन ये कर रहा है और किसका मतलब मदद से ये कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं अगर कोई भी इस तरह का कोई एविडेंस मिलता है कि वो लोग कर रहे हैं या कोई मददगार है तो हम लोग ज़रूर उन लोगों के खिलाफ़ लॉफुल एक्शन लेंगे।